Nazdar, vítam vás z ďalšieho videjka z Horizon Forbidden West. No a už sme, dalo by sa povedať, blízko toho setkania tých... pred chvíľkou to tu vraveli. No proste idú sa stretnúť hlavovní, aby poriešili mier, dávajú im dary a oni ich za to nechávajú na pokoji a dobajú im väzňov. Lenže máme tu zamorenie strojmi a kvôli tomu sa to odkladá a samozrejme Elo je netrpezlivá a chce to všetko rýchlo poriešiť. Takže to musíme poriešiť my. Dáme si rýchle uložení. Tak. Teraz keď sa takto pozriem, tak tu máme základnú mapu, úplne v pohode. Tuto by mal byť to stretnutie. Tuto musíme nájsť Erenda, ktorý je veliteľom tej stráže, toho šaša, ktorý tu čaká. No a ešte ideme semka, kde si teraz takto označím, kde si môžem troška porobiť veci. No a rozhodol som sa, že túto oblasť urobím úplne kompletne celú aj so všetkými vedľajšími questami, čo tu budú. Lebo, keď sa pozrieme tu... tak tá mapa je sakramensky veľká. Je fakt obrovská. A nahrávať to úplne všetko, jak tu ja takto behám, ako úplne nejaký cavík, jo, úplne sem, tu, potom naspäť. A takto by bolo troška asi podľa mňa moc. Fakt, že moc. Takže toto tu nahrám všetko. Tu, keď sa už dostaneme, už budem hlavne nahrávať hlavnú dejovú linku, ako ideme. A potom tam budem nahrávať nejaké tie špeciálne oblasti, nejaké tie kempy a možno niektoré vedľajšie úlohy. No, asi takto nejako vidím, že takto budem robiť. Lebo nahrávať to úplne všetko, no povedzme, že tá séria na 100 videí by nebola zlá, ale ja sám z mojej vlastnej skúsenosti viem, že keď je niečoho moc, tak to proste ľudí omrzí a ja to vidím aj na svojich videách, kde je proste v jednej sérii 50 videí, tak to je fakt proste prehnanie moc. Dobre, okej. Á, dobre, vystrelil som mu toho tak. Ale ja chcem tú zatracenú ulitu krucinál z teba dostať. To jak si sa odvážil po mne hodiť ten shooter?
ja som šurý. Jak to len ide. Ty kokso si robíš? Predal som mňa. No, ja toto tak neznášam, tomu sa tak blbo vyhýba. Nie, oko, prečo si dal tú hlavu dole? Proč? No, nevadí, aspoň jednu. Tam mám vystrelenú, plus som jeden tento kontajner vystrelil. Určite sa z tých vecí niečo upgradeuje, takže preto sa to snažím vystrieľavať z nich. Jo, presne to chcem. Tak, výborne. Dobre, no a poďme teda do toho mesta sa mrknúť. Tu sú nejaké zase zápisky, blbosti, kraviny. Vidím niečo zelené svietiť. Inak toto potrebujeme. A what is this? Malý úlomok zeleno-lesku. It's green like glaze, but it's hard and shiny. I wonder if merchants would be interested. Takže na predaj, jo? Nacházíš kože zeleného zácného cenného zdroja je ukrytý po celém svete, ale lze ho použiť k vylepšení niektorých zbraní a zbrojí nebo k obchodovaní. OK, tak si ich budeme odkladať, keď sa dajú z toho veci vylepšovať. OK, tak ideme si tu vylepšiť teda luk, alebo proste niečo vylepšiť. Wanna come in, Savior? Welcome to Chainscrape, Savior. Open up, guys. Dwarf's orders. Good enough for me. Co, veď ty by videli, keby mi nechceli otvoriť. By the forge. Petra? Aloy, what are you doing here? Nejaké obyčajné meno, že Petra. It's nice to see you too. And not a moment too soon. Come on. Damn brewery's the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the Tam to latest jak malfunctions. prebrikávalo vzadu teraz. Chainscrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him, Yeah. but he's a story best told over a cold beer. Petra. I'm just passing through. I'm headed west. Oh, There's an embassy at Barrenlight I need to make happen, and then I keep... Veľvyslanci, no. ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flamehair, good to see you. Gotta move on. Petra. But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. OK, tak ťa nájdem v pivovare. Well, this Olvan guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Tak, ježiš, už tu vidím tie otázničky a všetko možné. Shop looks closed. Yep, Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. No a tady máme upgradeovanie a všelijaké blbosti. Kuže z divočáka, kančí kost, koža zmývala,
Veveričia kosť, koška z veverky, kúže z divočáka, OK. Takže to je na vylepšovanie. Vyrábenie lektvaru, zviežina, lečivé bobule, OK. Traskavé pasti, na to mám kašlem. Počkať, ale to je výroba, ne? Hej. Vylepšenie zbroje. Toto je tá základná zbroj, to ešte vylepšovať nejdem. Ale tu máme... Aha, takto. Takže tuto máme náš lovecký lúk. A môžeme ho vylepšiť. A sú tu až 3 stupne na každej zbrani, ktoré sa vylepšujú. A budem mať toxické šípy, keď to vlastne vylepším, takže... Dáme vylepšiť. Hop. Druhé, cilkurátor z bolovera. OK, máme, vylepšíme. Bude ešte účinnejší. A tu trebala zvuková ulita z borovera. Takže som rád, že som si nejakú našiel. Paráda. Plne upgradenuté, no a tuto máme ešte ten prák. A cirkulátor z Bristolbacka potrebujem a Kel z Bristolbacka. OK. To sa bude horšie zháňať, ale aspoň tuto jedna vec. Bistroblekové. No. Hodíme si nejaký ten upgrade. Aj tu teda. Keď tie veci mám, tak proč to proste nepoužiť, že? Dobre, to stačí. No a idem na to. Máme tu... plno úkolu. This should be useful. Now I just need to find Erend and help him clear the bristlebacks. Stay inside here, Ulvund. The bristle... What do you want, Ulvund? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself. Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Ulvund Freeholder, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and... The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, let's get to it, hey? And off you go. Not so fast. You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, bah! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The, burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing, while demanding that good Osseram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more! You ordered the work stoppage? Indeed I did.
We're laborers, not soldiers. Until the Karja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Ossarum lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Ossarum laborers of this land who do all the backbreaking work, while only the Karja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. Then just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. Where's the whistle? Aj. Town, but with the threat out there, I'm not endangering innocent Osram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is gonna get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Better see what that OK, Karja to by sme mali magistrate wanted. jeden úkol. I bet he's in the tavern. Tu máme ohnište, takže to môžeme spraviť rýchly sejviček. A ideme si pre ďalší úkol. Jak sa tu sú zase spletité cesty toto. Á, Hey, Mildef. Mildef. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hole. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they liked my food. Or the ale. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Olvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildef. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. OK, takže ideme pomôcť kuchárovi. To je super, podľa mňa. Teraz ešte mrkneme, čo tu máme ďalšieho zaujímavého. Ešte sa tu schováva niečo, jak vidím. Á, tento tu. Savior, thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Olvin's bloviating. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Karja purposely let bristlebacks into the Dawn, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree.
How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in. The only way I know about is barren light. Look, if you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Ulvund up. You said the bristlebacks Okay. were first spotted west of the quarry. Toho Uda veľmi rád According to umlčím. one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking then. If you learn the truth, maybe Ulvund will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding barren light instead. Dobrá, tu máme ďalší úkol. Tady je ešte plno srand, jak vidím. Takže jak nevadí, ja si to tu polutím, pozbieram, pohľadám a všetko možno ďalej porobím. Tu máme nejakého alchymistu, ktorý vlastne teraz ešte nerobí, dokým pišťala nezaznie, takže to je paská. Tak, ešte tu máme tohleto. Čo znamená, že sa musím nejako dostať tadeto von. No, super. Tak, tu sú to luky, punk, armory. Corvin and the others are doing better than I am. What happened to you? That damn mine is what happened to me. Won't be the last injury if Ulvund keeps shoving those tongs into those tunnels. What mine? Northeast of Chainscrape, where the river ends. I told Corvin we should stop when the first cave-in happened, but Ulvund probably threatened to cut off our pay. Or worse. How about you slow down and take me through it? I could check in on your crew if I'm in the area. I would appreciate that. Thank you. Dobre, ja viacej informácií o tomto nepotrebujem. To bude easy. Dobre, no a tým pádom som asi zobral úplne všetko. Jop, totálne všetko. No a máme úkol tady, tady a tady. Takže samozrejme ideme kúsok po kúsku. Tak, poďme na to. Seems like bitter leaf likes to grow on rocky terrain. Okay, I think I have enough. Dobre, to by sme mali. Teraz zverinu. No a ja potrebujem aj kančiu kožu, kosti a také veci. A mám ťa, chlapče. To bolo easy, rýchlo porešené. No, koža by bola. Ale to neznamená, že si ich neulomíme viac. Len tých hajzlov treba nájsť. A veverku trebalo tiež, že?
It should be enough wild meat for Veverčia Nova. kosť, OK. Tu je nejaká zaujímavá rastlina. Tak, tu dreva budem potrebovať na šipy hodne, aspoň tak 500, zatím mám 200, 260. Dobre. Ty vole, fakt nájsť prase, to je troška problém, ty kokso. Viem, že u týchto boroverov mi nejaké prasatá letali. Takže znova sa ideme pokúsiť si zohnať veci, ktoré potrebujeme z nich. Jak sa mu podarilo ma tak rýchlo trafiť ešte v pochybe. Ale. Ne, dokane. Ježiš, tu je jeden. Ma ho úplne zabudol. Do prčíc, on sa vždycky tak skloní, že mu trafím to zasrané oko. No nevadí, aspoň jednu sme odstrelili. A ešte som to ani nedostal s nej. Či nie, počkaj, tá ulita je inde. Tá ulita je tu dole, dobre. To bol kontajner hento. Ajajaj. Oni keď sú takí malí, tak ono to je fakt problém trafiť, a hlavne keď sú rýchli. Dobre, teraz hľadáme prase. Prase, quick. Á, máme prasiatka. Jedno, druhé, tretie. Tak, to bola kosť, to není nič. A hen sú tí, to by mali byť tí boroveri, či jak sa im to hovorí. Smula prase, som lepší strelec. Dobre, ďalšia koža. Tak, tento dostal rovno do prdele.
Tak, z tohoto sme získali teraz hodne veľa materiálov. A nech teraz všetkých nájsť. Toto máme pároch. Fanghorn, toto sú fanghorní. Výborne. Tak, fajerák. To bude na nejaké ohnivé veci, asi typujem. Ešte sme tu odpalili plno ďalších vecí. Tak, to je kontajner. Toto je čo? Čisto voda. Neviem, či sa náhodou nevyužíva na zmrazené materiály. Signál. Dobre, ďalší paroch. Ďalší fajerák. Ďalší paroch. A ďalšia čistovoda. A tu je ešte fajerák. No, easy nazbierané nejaké materiály, ktoré potrebujeme. Si ešte bylinky pozbieram. Tu si zoberieme kontajner ešte. Dobre. OK, no a ideme tady. Čož tu sú títo, čo šrotujú ten metál. Šroťáci. Ten vylepšený luk už ide. S tým vylepšeným lukom to už je jedna báseň. A dosiahnutá úroveň 4. Oprčic. Fú, tak dobre, toto mi tu troška dalo zabrať. To sa musím priznať. Ale nazbieral som tu hodne dobrých materiálov.
Ale tá ulita vypadá, že asi neodletela z toho jedného, že? Čo som ho tak trafil do tej podbradu. Asi som netrafil presne ulitu. Škoda. Tak, ja musím prehľadávať tento smetiska. Pre toho kuchára, lebo chce ten kovový plát. Mriežkovaný, či vrúbkovaný, či aký to chce. Proste chce grilovať tú panvičku. Čo je úplne super vec. Ja na tom tiež rád robím. Hlavne stejčiky a také veci. Make an interesting color for my armor. I think I have everything I need Tak, for building. máme. Good thing too. I can use a decent meal. Dobre, no ale než sa vrátime, tak úkoly, hlavne nie, vedlejšie úkoly. Tak, toto máme ten dol, ten chcem poriešiť čo najrychlejšie a toto sú pochôzky, to máme hotovo. To už odnést zásoby Mildufovi, jo. Takže to už máme hotovo, tu sú pochôzky, hľadaj, padne od lomu, jo. Takže ideme semka. Tady, toto tu môžeme trocha pobiť a hlavne hen tam. No jo, vlastne dovednosť, že? Takže lovky nie. A dáme si toto. Tak, teraz by som ten spomalenie času mal mať lepšie na tom. A začalo nám pršať vonku. No to je super, neznáme místo. Jaj, no a leže sa tu na všelijaké takéto veže a neviem ani čo tam býva moc zaujímavé. To čo bolo? Vysvetlite mi to. Rozbehne sa na mňa, zatočí vľavo a vpravo. Ja urobím kotul vľavo a stejne ma trafi. Čurák jeden. Jaj. Ten mi teraz zdvihnul krvný tlak. No nevadí, aspoň viem, že si mám na ňo dávať väčší bacha. Vidíte ešte také, že veverky, mývale a také veci by som mal hľadať, ale... Tam vidím tam maximálne prase ešte, tých už myslím, že mám celkom dosť. No. To sa nájde niekedy cestou. No, napríklad. No, vy sráči. Smoke. Olive said I'd find his crew. No, teraz som nezískal žiaden kontajner, ale získal som 2 terohy.
To je holub, kanec. Zase nejaký tento, zase kanec. Kančia koža. Dobre, to sa bude upgradeovať, keď prídeme naspäť. A kostičkáči? Áno, výborne. Dobre, no ja som chcel ísť do toho dolu. Lenže čas nás nepustí, čas nás tlačí. Takže vidíme sa v ďalšom videjku. Nezabudnite na like, budem radi za odber a majte sa krásne. Čau, čau.